السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو هذا غادي نديرو نشوفوا الاسئله التتمه ديال المساله رقم 2. بقاو لنا سؤالين وحسب المشتقه ثم اعتمدوا التغيرات، وبقى لنا سؤال ديال الترتيب البياني للداله اف. اذا غنشوفوا السؤال رقم 3. اذا السؤال رقم 3 يقول احسب بريم دو اكس. اذا pour calculer بريم دو اكس on va dire quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert ici, ayant moins 1 ouvert jusqu'au 0 ouvert. Donc si x appartient à cet intervalle, à quoi est égal f de x? On a f de x. في المجال moins l'infini moins 1 union moins 1 0 f de x c'est غادي là il y a x على ln de moins x. إذا السؤال تحسب المشتقة على مين؟ f' de x ça entraîne que f' de x est égal. هنا أذكر مشتقة u على v. إذا هنا غتطبق القاعدة ديال u على v لأنها دالة على دالة. أذكر u على v prime c'est u prime v moins v prime u constanté par v carré. إذا نحاول نطبق القاعدة في هذه الحالة هذه. دونك في هذه الحالة عندنا u هي x و v هي ln de moins x. إذا عندنا f' de x غنمشي بشوية هي مشتقة x fois ln de moins x moins la dérivée de ln de moins x prime fois x quotienté par ln de moins x le tout carré. Donc vous voyez u prime v moins v prime u quotienté par v au carré. Donc هنا نحاول هذا entraîne هذا كيعني donc implique que f' de x est égal la dérivée de x c'est 1 fois ln de moins x, donc c'est ln de moins x. Donc 1 fois ln de moins x c'est ln de moins x, ici moins. Attention à la dérivée de ln de moins x, attention à la dérivée de ln de moins x prime. La dérivée de ln de u c'est u prime, c'est moins x prime quotienté par moins x. ln de u c'est u prime à la u. Donc u il y a moins x, donc moins x prime sur moins x qui est égal. La dérivée de moins x c'est moins 1 à la moins x اللي هي وحدنا x. Donc la dérivée de ln de moins x c'est 1 sur x. Je l'applique ici. Donc ln de moins x prime, on a démontré c'est 1 sur x, donc c'est moins 1 sur x qui multiplie le x. Donc la dérivée de x c'est 1 fois ln de moins x c'est ln de moins x moins la dérivée de ln de moins x on a dit c'est 1 sur x fois x quotienté par ln de moins x le tout carré. Donc ça entraîne, ça implique que f' de x est égal. Donc toujours ln de moins x. Ici, moins 1 sur x fois x, c'est moins 1. Quotienté par ln de moins x le tout carré. Donc, هذه مشتقة في هذه الحالة. إذا كانت x في المجال moins l'infini moins 1 union moins 1 0 ouvert, f' de x c'est غادي راه هي ln de moins x moins 1 على ln de moins x le tout carré. دابا غنشوفوا الحالة إذا كانت x تنتمي لمجال 0 plus infini غنشوفوا المشتقة ديال الصيغة هذه. On va continuer, on va dire si x appartenant à 0 ouvert إذا في مجال 0 plus l'infini نعلم أن صيغة f de x من خلال المعطيات هي x pour de moins x plus x moins 1. Donc ça entraîne que f' de x est égal. La dérivée de x pour de moins x c'est moins x pour de moins x. Donc x pour de moins x c'est moins 1, c'est-à-dire a c'est moins 1, donc moins 1 x pour de moins x. La dérivée de x c'est 1. Bien sûr la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc f' de x est égal à moins x pour de moins x plus 1. Si x bien sûr appartenant à 0 plus l'infini. Donc on a dit, conclusion, récapitulons, donc on va résumer, on va dire f' de x est égal, donc f' de x ça sera égal ln
x moins 1 quotienté par ln de moins x le tout carré, si x appartenant à l'intervalle, on a dit moins l'infini, moins 1, union, moins 1, 0. Donc dans cet intervalle, F', il y a ln de moins x moins 1 sur ln de moins x au carré, on l'a déjà démontré. Et si x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a trouvé f' de x, c'est moins expo de moins x moins 1. هذوما النتائج اللي توصلنا لها. إذا كانت x في مجال moins l'infini moins 1 union moins 1 0 كاينة المشتقة هي ln de moins x moins 1 على ln de moins x tout carré. وكاينة si x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, f' de x c'est moins expo de moins x plus 1. Bien sûr, عندنا أيضا لدينا f' de 0. On peut ajouter ici f' de 0 est égal à 0. Car on a dit que la fonction est bien dérivable en 0. La dérivée à droite, d'après les questions précédentes, la dérivée à droite coïncide avec la dérivée à gauche. Donc on a dit que f' de 0 est égal à 0. Donc هذا هو السؤال ديال تحسب المشتقة. Donc هذا هو الملخص ديال المشتقة ديال السؤال ديالنا. إذا السؤال يجي من بعد calcul f' et dresser le tableau de variation. دابا غنشوفوا جدول التغيرات. Donc لاحظوا معايا هنايا إذا كان x مجال moins l'infini moins 1 union moins 1 0. شنو هو le signe de f'? C'est une quantité positive. Donc le signe de f' dans cet intervalle bien sûr, c'est le signe de ln de moins x moins 1. وغنشوفوا الإشارة ديال ln de moins x moins 1. الحالة الثانية في حالة إذا كان x كينتمي لمجال 0 بلس l'infini يعني x موجب قطعا. إشارة f' هي إشارة ماذا؟ moins expo de moins x plus 1. وغنشوفوا الإشارة ديال هاد الصيغة اللي هي moins expo de moins x plus 1. إذا غنشوفوا الإشارة ديال. دونك وصلنا السؤال ديال الإشارة ديال f'. إذا في هذا المجال كنا غنشوفوا الإشارة ديال ln de moins x moins 1. ثم في مجال 0 plus l'infini هي إشارة moins expo de moins x plus 1. نبداو بهذا المجال si x appartient à 0 plus l'infini. Donc si x appartenant à 0 plus l'infini, donc ça entraîne. Donc si x appartient à 0 plus l'infini, on a x et les strictement supérieurs à 0. Ça entraîne quoi? Ça, on va encadrer moins expo de moins x plus 1. Donc moins x elle est inférieure à 0. Ça entraîne. J'introduis l'expo, donc expo de moins x, elle est inférieure. Expo de 0, c'est 1. Et par conséquent, on a 1 est supérieur à expo de moins x, donc 1 moins expo de moins x, elle est positive. إذا واحد أكبر من expo de moins x وبالتالي واحد ناقص expo de moins x موجب. يعني هذه الصيغة هذه موجبة، واحد ناقص expo de moins x positif. Donc si x appartient à 0 plus l'infini, ça entraîne que f' de x elle est strictement positive. Donc là كان x مجال 0 plus l'infini، هنا وجدنا بأن f' de x موجب. دابا غنشوفوا الحالة الثانية، لا كان x في مجال moins l'infini moins 1 مفتوح، اتحاد moins 1 مفتوح إلى 0. غنشوفوا الإشارة. Donc si x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert, union moins 1 jusqu'au 0, on a dit le signe, de f' de x, et celui, bien dépend, et celui. Donc هذه الحالة إشارة f' هي إشارة بما أن هذه القيمة موجبة يعني ln de moins x كل سيستم موجب، إذا إشارة f' هي إشارة البسط اللي هو ln de moins x moins 1. Donc هنا je ne peux pas conclure pour le signe، ميمكنش نستنتجو مباشرة الإشارة ديال ln de moins x moins 1. إذا غنشوف كي كتنعدم مراحل، غندير f' de x دائما في هذا المجال x appartient moins l'infini moins 1 union moins 1 0. f' de x est égal à 0 تكافئ. غنشوف كي كتنعدم f' يعني أن ln de moins x moins 1 est égal à 0 تكافئ ln de moins x est égal à 1 تكافئ. Donc j'introduis l'expo, c'est-à-dire moins x est égal à 1. Et qui voyez, في الأخير x تساوي لنا moins 1. إذا f' تنعدم إذا كان x يساوي moins 1. إذا غادي نجدو غنشوفو الإشارات في المجالات اللي غادي نلقاو في الجدول. إذا نعيد f' تنعدم إذا كان x يساوي moins 1. دابا غنديرو جدول الإشارات. On va donner le tableau
tableau de variation. Donc on va donner le tableau de variation de la fonction f sur le domaine de définition. Donc on a x, ثم الشرط الثاني غنديرو f' de x ثم la fonction f de x. Donc دالة معرفة على كاينة moins l'infini jusqu'au moins 1 ثم عندنا هنا 0 عندنا هنا plus l'infini. Donc حيت عندنا دالة مجزأة moins l'infini jusqu'au 0 من moins l'infini حتى 0 ثم عندنا دالة 0 plus l'infini هي x pour 2 moins x plus x moins 1. Donc كندير جدول كالتالي دالة غير معرفة في moins 1. La fonction n'est pas définie في moins 1. On a dit la fonction est bien dérivable en 0 et la dérivée c'est nul. هذه وجدناها هذه اي بريم في 0 قلنا اي بريم دو 0 هو صفر. يعني الدالة عندنا المشتقة الأولى تنعدم في صفر. دابا غنشوفوا الإشارة قلنا إذا كان إكس في مجال 0 بلس انفيني لقينا اي بريم موجبة. دونك هنا وجدنا اي بريم موجبة. إذا بقات لنا الإشارة في مجال موان لانفيني جوسكا 0. إذا في هذا المجال غنشوفوا الإشارة. إذا ما هي إشارة قلنا إشارة اي بريم. لاحظوا معايا من خلال هذه الصيغه اشاره اي بريم هذا الموجب قلنا اشاره الين دو موان اكس موان او. شفنا في كتنعدم في موان او. دونك كاين هنا موان او حيت وجدنا في السؤال السابق قلنا اي بريم ايكال 0 يعني ان هذا يساوي صفر يعني وجدنا اكس تساوي موان او. دابا غنشوفوا الاشاره في مجال موان 0 ثم الاشاره في مجال موان او موان 1 ثم الاشاره في مجال موان انفيني موان او. اذا غنبداو في المجال المجال الاول اللي هو موان 0. لاحظوا معايا هنايا اذا هنا غنشوفوا الاشاره ديال اي بريم في مجال موان انفيني جوسكا 0. غنبداو اذا كان اكس مجال موان 0 دونك سي اكس appartenant à l'intervalle moins 1 0. غناخذوا في المجال moins 1 0. اذا في المجال x appartenant à moins 1 0 c'est-à-dire ça entraîne que x est compris entre strix moins 1 et 0. إذا غنشوفوا التأثير ديال غنشوفوا التأثير أو الإشارة ديال ln de moins x moins 1. إذا هذا كيعني implique que moins x est compris entre 0 et 1. Ça entraîne donc on a x ما بين moins 1 0 كتعني أن moins x ما بين 0 et 1. حنا بغينا ln de moins x. Donc ln ça entraîne que ln de moins x ramène 1, donc ln de moins x elle est négative. عندنا moins 1 سالب هذا كيعني ln de moins x moins 1 elle est strictement négative. donc الإشارة ديال اي بريم في هذا المجال هذا إشارة سالبة لأن لقينا ln de moins x moins 1 سالب. Ça entraîne que f' de x négatif. Donc أريد مراحل إذا كانت x في المجال موان 1 0 هذا كيعني بأن x مؤثرة بين موان 1 0. غنشوفوا التأثير ديال ln de moins x moins 1. Donc قلنا موان x ما بين 0 و 1. On a introduit ln. Donc ln de moins x رقم 1 يعني ln de moins x رقم ln de 1 c'est 0. إذا عندنا هذا العدد سالب ln de moins x وبالتالي ln de moins x moins 1 toujours un nombre négatif. هذا négatif donc ln de moins x moins 1 c'est un nombre négatif. Ça entraîne que f' de x négatif لأن الإشارة ديال f' هي إشارة ln de moins x moins 1. إذا غنشوفوا الحالة الثانية دونك هنا لقينا سالب. دابا غنشوفوا ما بين moins e moins 1. إذا donc si la suite si x appartenant donc غنشوفوا ما بين moins e moins 1. Si x appartenant à moins e moins 1. Donc, là qu'un x fait le majal moins e moins 1, ça entraîne que x est compris là on a moins e on a strix moins 1. يعني x مؤثرة بين ناقص e وناقص 1 هذا كيعني donc on va encadrer الإشارة غنشوف الإشارة ديال ln de moins x moins 1 في هذه الحالة. Donc هنا عندنا moins x ça entraîne que moins x est compris entre quoi et quoi strix هنا 1 donc هنا 1 هنا e. إذا هنا تولي هذه 1 مقابل ناقص 1 هو 1 مقابل ناقص e
Ça entraîne, je continue implique, j'introduis ln, c'est-à-dire 0, ln de 1 égale 0, est inférieur à ln de moins x, est inférieur, ln de e c'est 1. هذا كيعني بان ln de moins x محصور بين 0 و 1. هذا كيعني حنا بغينا ln de moins x moins 1, c'est-à-dire ln de moins x moins 1, il est inférieur à 0. وبالتالي لقينا ln de moins x moins 1 سالب، هذا كيعني بان f' de x نيجاتيف. إذا لاحظوا معايا في مجال موان او موان 1 لقينا f' نيجاتيف. قال لي إذا كان x المجال الآخر إذا كان x صغر من موان او. لاحظوا معنا هنايا سي قالت لي الحالة الأخيرة إذا كان x صغر من موان او، قالت لي عندنا موان x supérieur à e. Ça entraîne que ln de moins x est supérieur, ln de e c'est 1, ça implique que ln de moins x moins 1, ln de moins x moins 1, elle est positive. Implique qu'on a f' de x est supérieur ou égal à 0. إذا في مجال إذا كان x راه من moins e لقينا f' موجب. دونك هذا هو جدول التغيرات، هذا هو الإشارة ديال f'. إذا الملخص f' في مجال 0 بلس انفيني موجبة، f' في مجال moins 1 0 ou bien moins e moins 1 négatif، ولاحظوا معايا في مجال moins l'infini moins e positif. دونك هنايا في مجال moins l'infini moins e بما ان f' موجبة يعني لا فونكسيون croissante، هنا la fonction est bien décroissante، هنا la fonction bien décroissante et ici la fonction est bien croissante. إذا لقينا f de moins e غنمشي لا فونكسيون غنحسبوا f de moins e بلا فونكسيون ديالنا. إذا حسبنا f de moins e غادي نلقاو هي moins e، هذه الدالة الأولى. حسبنا f de moins e غنوجدو moins e. Donc f de moins e on va trouver moins e. هذه غنحسبوها بالدالة. إذا f de moins e غتوجدو هي moins e. ليميت moins l'infini لقينا هنايا moins l'infini. لقينا هنا أيضا moins l'infini. إذا من خلال الأسئلة السابقة وجدنا ليميت moins l'infini هي moins l'infini. ليميت moins 1 على اليسار هو moins l'infini. على يمين moins 1 وجدنا هذو النتائج وصلنا لهم في فيديو سابق. ليميت moins 1 على droite لقينا بلس l'infini. ليماج دو 0 هي 0. إذا حسبنا لا فونكسيون ليماج دو 0 سي 0. وجدنا أيضا ليميت بلس l'infini وجدنا هي بلس l'infini. هاد النتائج كلشي توصلنا لها في فيديو سابق. إذا غنقولوا بهذه الطريقة عطينا الملخص ديال جدول التغيرات، الإشارات هما التغيرات الدالة. يبقى لي آخر سؤال هو التمثيل المبياني. إذا غنشوفوا التمثيل ديال الدالة ديالنا لاحظوا هذا الملخص ديال الجدول اللي توصلنا ليه. tableau de variation de la fonction f. عندنا x défini moins l'infini moins 1 هنا عندنا 0 هنا عندنا plus l'infini. On a dit moins l'infini jusqu'au moins 1, la fonction ici elle est positive moins l'infini moins e. Moins e moins 1 on a trouvé négatif. Moins 1 0 le signe de f' négatif. 0 plus infini on a trouvé f' positif, c'est-à-dire la fonction elle est croissante puis décroissante. L'intervalle moins 1 0 il décroît et puis finalement 0 plus infini elle est croissante. إذا هذا الشيء توصلنا ليه في النتيجة السابقة. دابا غنشوفوا بالضبط هذا الجدول مع التمثيل المبياني. إذا أول حاجة في التمثيل كنبداو لي ديريفي. لاحظوا معايا هنا مشتقات العديد هنا وهنا. دونك هذه ديريفي ساليو في النقطة اللي عندها الأفصول ناقص أو والأرتوب ناقص أو. إذا مبيانيا إذا كانت مشتقات العديد مبيانيا يعني المنحنى عند مماس أفقي. هذه نقطة أساسية كنبداو بها. إذا كانت مشتقات العديد يعني المنحنى عند مماس أفقي في النقطة اللي الأفصول ديالها في هذه الحالة موان أو والأرتوب ديالها موان أو. ثم أيضا كنلاحظوا بأن f تنعدم زيرو يعني في النقطة اللي عندنا الأفصول صفر والأرتوب صفر عندنا مماس أيضا أفقي. إذا في هذا التمرين عندنا مماسين أفقيين كاين في النقطة ديال الأفصول موان أو والنقطة ديال الأفصول صفر. إذا غنشوفوا النقطة الأولى اللي هي موان أو. إذا موان أو تقريبا هنا عندنا موان 1. هنا لاحظ معايا موان 2 هنا موان 3. القيمة ديال التقريبية ديال موان أو سي بريسك moins 2,71. Donc moins 2,71 presque ici. هذه هي moins E. تقريبا ناقص 2 قيمة تقريبية ناقص 2.71. ثم في أورتو أيضا عندنا ناقص أو. بما القيمة التقريبية هي ناقص 2.71 في الآلتي. ها ناقص 1 ها ناقص 2 هنا ناقص 3. والقيمة التقريبية هنا
تقريبا هذه هي موان او. دونك النقطة اللي عندها الأفصول هنا je trace le point de coordonnées moins E et puis هذه النقطة اللي عندها الإحداثيات موان او. إذا عندنا إي بريم ساليو قلنا المشتقة العديم دونك عندنا هنا الماس أفقي. إذا جو vais tracer cette tangente horizontale. هذه الحالة c'est un extrémum. لأن la dérivée s'annule avec changement de signe, donc c'est un extrémum ici, c'est-à-dire une valeur maximale ou bien minimale. في الحالة c'est une valeur maximale. لاحظوا معايا الدالة طالعة ثم هاكا. يعني في النقطة اللي عندها الأفصول موان او والأرتم موان او هي قيمة قصوى. دونك هنا عندنا طونجونت هوريزونتال. غنمشي للمماس الثاني كنلاحظ أن المشتقة العديم في النقطة اللي عندها الأفصول صفر والأرتم صفر. إذا في النقطة اللي عندها الأفصول صفر والأرتم صفر on doit tracer une tangente horizontale. فينا le point de coordonnée 0 0 هذا. النقطة الأفصول ديالها منعدم 0 والأرتم 0. Donc je trace une deuxième tangente ici. دائما إذا كانت إف بريم كتنعدل قلنا عندنا مماس أفقي. في هذه الحالة المشتقة العالية مع تغيير الإشارة. Donc c'est un extrémum. Pour préciser, c'est une valeur minimale. هابطة طالعة. Donc عندنا 0 0 هي قيمة دنيا. La courbe تهبط ثم تطلع. إذا في 0 0 عندنا une valeur ici minimale. في هذه الحالة هنايا عندنا valeur هنايا maximale. هنا طالعة ثم نازلة. متفقين معايا؟ هنا في 0 0 c'est une valeur minimale. La tangente عندنا horizontale car la dérivée s'annule. إذا من بعد غنشوفوا لاحظوا معايا لا ليميت أون موان 1. إذا كلشي بقراءة دابا نمثلو كنجبدو كلشي من جدول التغيرات. لاحظوا معايا لا ليميت موان 1 ليميت ا droite هي بلوس انفيني ا gauche c'est moins l'infini. إذا si la limite x tend vers moins 1 à l'infini عندنا asymptote vertical. خاصنا نرسمو l'asymptote vertical هي moins 1 هي x اللي عندها المعادلة x est égal à moins 1. لأن la limite en moins 1 on a dit c'est l'infini. Donc moins 1 هنا. Donc المستقيم الموازي لمحور الآلتي أمام النقطة ناقص 1 vertical. Donc cette droite a pour équation x est égal à, je peux écrire ici, x est égal à moins 1. Donc هذا كتسمى في الحالة مقارب عمودي. Donc la droite d'équation x moins 1 est une asymptote verticale, car la limite, on l'a dit, d'après les résultats trouvés, on a trouvé la limite en moins 1 à l'infini. L'interprétation, c'est que la courbe a une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 1. إذا عندنا مقارب عمودي عندنا مقارب ثاني بلس انفيني وشنو واحد المقارب اللي هو المعادلة ديالو y est égal à x moins 1. Donc au voisinage de plus l'infini بما أن الليميت l'infini من خلال الأسئلة السابقة لقينا بأن بجوار بلس انفيني عندنا مقارب مائي معادلته y est égal à x moins 1. Donc pour tracer cette droite, on donne des valeurs, tableau des valeurs. Donc x, y. Là, je fixe les x et je trouve les y. Par exemple, si x est égal à 0, on peut être égal à y, c'est moins 1. Et par exemple, si x est égal à 1, on peut être égal à y, c'est 0. Donc, à la droite, il passe par les points de coordonnées 0, moins 1 et le point de coordonnées 1, 0. Donc, 0, moins 1, il est ici. 1, 0, moins 1. Le deuxième point, c'est 1, 0. 1, 0, c'est ici. Et puis là, on a 1, 2, 3, etc. Donc le point de coordonnée 1, 0, c'est ici. Je trace une droite qui passe par ces deux points. À la droite qui nous intéresse le voisinage de plus l'infini. Donc cette droite a pour équation y est égale à x moins 1, c'est la droite D. Donc إذا أعيد بالنسبة لنا عندنا مقارب عمودي ثم عندنا مقارب مائي معادلته y يساوي x ناقص 1. دابا غنشوفوا التمثيل. إذا غنبداو من موان انفيني عندنا سي x موان انفيني f دي x قلنا لا ليميت أو موان انفيني سي موان انفيني ولقينا f دي x و x واحد جميع في اتجاه محور المدى الآتي. دونك بجوار موان انفيني عندنا فرع شجري في اتجاه مدى محور الأفاصيل. عفوا بجوار موان انفيني عندنا une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc غتكون على هذا الشكل هكذا. Une branche
غتجي presque parallèle à l'axe des abscisses. غتجي هنا وغتمشي tangente. Voilà. Donc la tour ici c'est une branche. Donc غتجي تزايدية. لاحظوا معايا غتجي تزايدية طالعة. ولكن بجوار المؤلف اللي قلنا فرق شجري في اتجاه محور الأفاصيل. دونك جاية اون برونش وغتمشي تزايدية. لاحظوا معايا القراءة ديال هاد جدول التغيرات بدا كطلع نشوف الأفصول والأرتب في آن واحد. دونك القراءة الجيدة هي نشوف الأفصول والأرتب. دونك هذا فوكسول غطلع حتى العن ناقص أو ناقص أو، يعني النقطة اللي عندها الأفصول ناقص أو الأرتب ناقص أو. لاحظوا معايا مليان هاي النقطة اللي عندها الأفصول ناقص أو الأرتب ناقص أو هي هاد النقطة. Donc il faut fonctionner le 3 jusqu'à ce point-là. Il a une force là de point. La courbe de la fonction là, la fonction f, elle est décroissante. Donc décroissante, elle va s'approcher à la asymptote verticale x égale à moins 1. Donc là, elle va décroître en s'approchant à la droite, x est égal à moins 1. Car moins 1 c'est une asymptote verticale. Donc là, j'ai la aussi. جي طونجونت غادي كتقرب لهذا المستقيم هذا لان هذا مقارب عمودي. دونك غادي كونتيني غادي كتقرب ليه. دونك لو وصلنا هنا اذا على يمين ناقص واحد غتجي المقارب من الاعلى. دونك على يمين ناقص واحد غتجي هنا المقارب هنا. فوكس لاحظوا معايا هنا على يمين جوست ادروات او موان 1. La limite en moins 1 droite c'est l'infini, donc on a une asymptote verticale. La fonction est décroissante. Elle est décroissante jusqu'au quoi 0, 0. La lecture, l'abscisse et l'ordonnée en même temps. Donc je descends jusqu'au point 0, 0. Donc on a tout dans le 0, 0. Là, il y a 0, 0. Donc là, on a une asymptote. J'ai tiré le point. Bien. Donc c'est une asymptote très proche à celle de droite. On dit, elle décroît jusqu'au point 0, 0. Puis il remonte هنا attention 0, 0 غتطلع هنا تزايدية وفي الانفيني غتمشي عند المقارب اللي هو x moins 1. هنا غادي تعاود تمشي وغادي كتقرب لهذا المستقيم هذا. Donc la courbe elle s'approche de plus en plus à cette droite. L'équation oblique égale x moins 1 à la droite, il y a un asymptote oblique à cette courbe au voisinage de plus l'infini. هاد لي كار كيما قلنا هاد لي كار غادي اوكي يسطون فيغ زيرو. إلى هذا هو التمثيل ديال البلد ديالنا. وعيد لا فونكسيون غتجي هنا اون برونش de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. غتجي زيرو de point moins e, puis il va décroître en s'approchant à droite verticale x égale à moins 1. À la yamine à droite de moins 1, toujours on a une asymptote verticale. Et la courbe va décroître jusqu'au 0, 0, puis il remonte, et au voisinage de plus infini, il va s'approcher à cette droite. X moins 1, c'est l'asymptote oblique. إذا كنا نتسنى البلد ديالنا. اللي كنتمنى هو تكونوا فهمتوا مزيان التمثيل، وإن شاء الله فيديو آخر نشوفوا دالة أخرى مع شكل آخر. نتمنى لكم التوفيق.